अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक की अदबी डेरा पर खुश आमदीद। इस वक्त जनाब सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी और रावलपिंडी के बड़े घर के दरमियान जो मोहब्बत थी, जो आज से कुछ अर्सा पहले ताल्लुकात थे, वो अब ताल्लुकात बरकरार नहीं रहे। इन ताल्लुकात में दरारें उस वक्त पैदा हुई थी जिस वक्त जनाब आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कोशिश की कि जिस तरह पंजाब को काबू किया है मोहसिन नकवी के जरिए, वैसे ही पीपल्स पार्टी पूरा मुल्क और खासकर इस्लामाबाद को भी कंट्रोल करे। इस हवाले से आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान काफ़ी बैठकें दुबई में हुई। इसके अलावा मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए जो है वो बड़ों पर और जो कि मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक हैं या जो मुल्क के तमाम तर फैसले करते हैं, उन पर दबाव डाला गया कि किसी न किसी तरीके इस्लामाबाद हमारे हवाले कर दिया जाए, और नहीं तो कम अज़ कम इस्लामाबाद मतलब जो वज़ीर आज़म हो, निगरान वज़ीर आज़म, वो पीपल्स पार्टी ही का कोई सियासतदान हो। जबकि इस हवाले से नून लीग और ख़ासकर बड़ा घर नहीं मान रहा था। उसके पीछे वजह जनाब ये थी कि बड़ा घर और ख़ासकर जो मुहिब वतन थे, वो पीपल्स पार्टी को निगरान सेटअप और ख़ासकर वज़ीर आज़म के रूप में नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि जो इस वक्त सफाई मुहिम जारी है, अगर पीपल्स पार्टी का निगरान वज़ीर आज़म वहाँ पर बैठा होता तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। क्योंकि 16 माह में जो निगरान सेटअप ने किया है या जो सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा जनाब शहबाज शरीफ साहब करते आए हैं, उसके पीछे वजह ये थी कि इत्तेहादी और ख़ासकर पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद ने नवाज शरीफ नून लीग को रोके रखा, जनाब शहबाज शरीफ को रोके रखा कि आप इस तरह कोई इक़दाम ना करें कि जिससे सिविल सुपरमेसी पर कोई आँच आए, सिविल अदारे जो हैं उनकी कुव्वत में या ताकत में कोई आँच पड़े, उनकी ताकत कम हो। लेकिन अब इस हवाले से निगरान सेटअप में एस्टेब्लिशमेंट की राय थी कि ना भाई, निगरान सेटअप जोरदार होना चाहिए, जैसा कि अब है, कड़ाकेदार है। मसलन काकड़ साहब से ले रहे हैं ना, कड़ाकेदार कड़ाके निकाल रहा है ना काकड़ साहब। तो इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट की यही ख्वाहिश रही है कि भाई निगरान सेटअप हमारा होगा। अब पीपल्स पार्टी इस मामले पर मान नहीं रही थी, जिसकी वजह से वहां दूरियां पैदा होना शुरू हो गई। और आखिर नून लीग की तरफ से फिर जैसा कि वो राजा रियाज ने नाम तजवीज़ किया था काकड़ का, और फिर राजा रियाज साहब ने नून लीग ज्वाइन ही कर ली है। तो अब मामला ये था कि नून लीग ने ही एस्टेब्लिशमेंट को, या एस्टेब्लिशमेंट के खुद जो हैं वो मोरे हर जगह बैठे होते हैं, तो उन्होंने जो है वो काकड़ साहब को और फिर बाप की टीम को लेकर है। इसके बाद नून लीग के लोगों को एडजस्ट किया गया, जैसे कि फवाद हसन फवाद है, सुलंगी साहब हैं और बहुत से लोग हैं। खासकर बाप पार्टी भी नून लीग का एक कह लें कि सब पार्टी है। तो जनाब उन्होंने फिर एडजस्ट कर दिया। अब जब ये देखा गया पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो पीपल्स पार्टी ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि भाई 90 रोज के अंदर इलेक्शन जरूरी है। अब पीपल्स पार्टी के पास यही एक कार्ड बचा था कि जनाब 90 रोज के अंदर इलेक्शन जरूरी है। जबकि खुद पीपल्स पार्टी की क़यादत, जब पीपल्स पार्टी और नून लीग में बहुत ज्यादा मोहब्बतें थी, इस कदर मोहब्बतें थी जैसा कि एक वक्त में इमरान खान और बाजवा साहब के दरमियान मोहब्बतें थी, ऐसी पीपल्स पार्टी और नून लीग में जब इत्तेहाद में थे, हुकूमत पास थी, तो ऐसी एक दूसरे के साथ मोहब्बतें थी, ऐसे एक दूसरे के साथ बगलगीर हो रहे थे। तो जनाब उस वक्त जो फैसला ईसीसी की इजलास में किया गया, मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में किया गया, वो ये था कि नई हल्का बंदियों के तहत, नई मर्दमशुमारी की नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन होंगे। लेकिन जब हालात देखे पीपल्स पार्टी ने कि भाई ये तो गेम भी हमारे हाथ से निकल गई है, अब तो सिंध भी हमारे हाथ से निकलता हुआ जा रहा है, तो उन्होंने इलेक्शन कार्ड खेला। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस हवाले से बिलावल साहब ने कुछ मजहमती पॉलिसी अख्तियार की, चूंकि एतजाज एहसन साहब वहां पहुंच चुके थे। तो भाई जब हालात, चूंकि आसिफ अली जरदारी मामला फहम आदमी है, मामला फहम सियासतदान है, और बकौल जरताज गुल वो तो कहती थी कि इमरान खान दीवार के पीछे भी देख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आसिफ अली जरदारी के पास है कि वो बहुत दूर अंदेश है। तो उनकी दूर अंदेशी ने कुछ मामला सेट करने की कोशिश की, लेकिन मामला सेट नहीं हो रहे, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मोहब्बतें सारी तख्ते लाहौर की तरफ भाग गई। और जनाब इस हवाले से
جو دل میں گنجائشیں تھیں، جو دل میں پیار والا کھانا تھا، ان میں نواز شریف زیادہ تھا۔ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جناب ایک تو نون لیگ نے سارا ٹوکرا اٹھایا عمران خان کی گندگی کا، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کے بعد نون لیگ کا عالمی سطح پر اور خاص کر جو پاکستان میں سی پیک کے حوالے سے کمپنیاں کام کر رہی تھیں یا کر رہی ہیں، ان کے ہاں بڑا اثر و رسوخ ہے۔ مشرق وسطی میں بھی نواز شریف کا اثر و رسوخ ہے، اور مشرق وسطی کے لوگ، گلف کنٹریز کے لوگ جو ہیں، وہ قریبی ملک جو کہ پاکستان کا دشمن ہے، جناب مودی کے قریب آ رہے ہیں۔ تو ایسے میں اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ نواز شریف کو آگے لایا جائے، اور ضرورت بھی ہے۔ تو اب ساری محبتیں وہاں چلی گئیں۔ اب بلاول بھٹو صاحب اسی محبت کا متمنی ہے کہ نہیں بھائی، اب ہمیں بھی تھوڑا سا حصہ دیجیے محبت کا، اور ہم وہی پرانی تنخواہ پہ یا پرانے اصول پر کام کرنے کو تیار ہیں، جس کے حوالے سے وہ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب کچھ دوست پیپلز پارٹی کے خاص کر جعلی حضرات اس حوالے سے دفاع کر رہے ہیں کہ جی ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے جو ہے 2013 میں قربانیاں دی ہیں۔ اب قربانی کی بات بجا ہے، پیپلز پارٹی کی پوری تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے، اس پر ہمیں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ لیکن جناب قربانی یہاں سب سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف ANP نے دی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے JUI کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور سب سے بڑھ کر قربانیاں دینے والی پاکستان کی عوام اور پھر سیکیورٹی ادارے ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ اب قربانیوں کی بات، یا آپ جو ہے وہ شہیدوں کی بنیاد پر تو ووٹ لینے کی کوشش نہ کریں نا، ریئلٹی پر ووٹ لیں، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے اب جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی، جو آپ کی کو خبر دیتے چلیں کہ اب پیپلز پارٹی نے کوشش شروع کر دی ہے کہ وہ تھوڑا سا اب لہجہ بھی دھیما رکھ لیا ہے بلاول صاحب نے، اور ساتھ میں اب شکوہ بھی کرنا شروع کر دیا کہ بھائی میاں صاحب کے ہاں آپ کی محبتیں، ہم سے جو ہے وہ ناراضگیاں، کیا وجہ ہے؟ اور ساتھ میں آصف علی زرداری صاحب نے بھی اپنا کام شروع کر دیا ہے، وہ کوئی نہ کوئی جو ہے جوڑ توڑ کے وہ خاصے مہر ہیں تو معاملہ سیٹ کر لیں گے۔ لیکن اب جو دوسری طرف سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھائی وہاں پر اب کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ نون لیگ کو اپنا جو صورتحال یا گراؤنڈ نظر آ رہا ہے، ان کی پوزیشن وہاں مضبوط ہے، اور بڑوں کے دل پر بھی اس وقت شریف فیملی قابض ہے، مطلب میاں نواز شریف۔ ویورز اب تک کے لیے اتنے کافی، ولاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔